बंधु माने जदि आपणक पई एक गभीर परिवर्तन हेबाकु जाउछि तेबे किछि भी कोनोसी भी शक्तिशाली शक्ति एहाकु रोकी पारिबो नाही। बंधु माने आगामी 10 दिन आपणक पई कोनोसी साधारण समय हेबो नाही। तेनु मो विनम्रता एवं आंतरिकतार सहित अनुरोध करुछि जे आपण अन्य समस्त कार्य को पासरी आपणक घरर एक शांत निर्जन कोण रे बसी जांतो। जदि एही समय को आपण संपूर्ण भावरे निजको आपणकर अंतरात्मा को एवं आपणकर परिवार को उत्सर्ग करंती, कारण मु जो अंतर्दृष्टि बांटिबाकु जाउछि ताहा आपणक जीवनर गतिपथ को परिवर्तन करिवार शक्ति रखिछि। आजिर द्रुत गतिशील दुनिया रे आमे एपरि एक व्यस्ततारे बंचुछु जे आमे प्रायतः आम चारि पाखरे चेतावनी संकेत गुड़िको अणदेखा करू, किंतु आगामी 10 दिन संपूर्ण भावरे भिन्न। यह एपरि एक समय जेतेबेले अदृश्य महाजागतिक शक्ति जाग्रत हेउछि, खाली आखिरे अदृश्य शक्ति तथापि आपणक जीवनर प्रत्येक दिग को छुईबाकु सक्षम। तेणु दयाकरी एही भिडियोटी को पूर्ण हृदय एवं अभिव्यक्त ध्यान सहित देखंतु एवं शुणंतु। एहा भितरे एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच रहिछि जहा आपणको शक्तिशाली रखिबा पई प्रस्तुत करा जाइछि। आपण एपरि जणे व्यक्ति जे अन्य मानक सहित आपणक संपर्क रे संतुलन बजाय रखिबाको सर्वदा चेष्टा करंती। आपण निजर जीवन यह सुनिश्चित करिबारे बितेई दियंती जे कहा प्रति कोनोसी अन्याय न हुए, कहार दुख आहुरी बढ़ी न जाए एवं आपण निजर जंत्रणा को लुचाई मध्य अन्य मानक मुहरे हस आनी पारिबे। आपण कहा विरुद्ध रे होइथिबा अन्याय को सह्य करि पारिबे नाही। आपण सर्वदा अन्य मानक मंगल कामना करंती एवं सेमानंको साहाय्य करिबा पाए निजर स्वार्थ को पासरी देबाकू इच्छुक। तथापि केते बेले एही शक्ति आपणक पाई बड़ कष्टर उत्स होई जाए। आपण केबे भाबिछंती कि एते महान भावना, करुणा एवं निस्वार्थपर सेवार अभ्यास सत्वे आपण काहेकि आपणक जीवन रे एते बड़ झड़र सम्मुखीन हुअंती? केतेबेले एपरि लागे जेपरि आपणको निजको स्थिर रखिबार कोनोसी सुजोग दिया जाए नाही। प्रकृत कारण ग्रह गुड़िकर रहस्यमय गतिविधि रे लुचि रहिछि जहा आमर पूर्व कर्मर हिसाब रखे। जेतेबेले आमे भलो काम करू ग्रह गुड़िक आमको समर्थन करिबाको एकत्रित हुअंती। जेतेबेले कोनोसी कार्य असंपूर्ण रही थाए किंबा भूल हो जाए, ग्रह गुड़िक आमको एथिरु शिखिबा एवं आगको बढ़िबार सुजोग दियंती। यह केवल अंधविश्वास नुहे बरं हजार हजार वर्ष पूर्वे आमर प्राचीन ऋषि मानक द्वारा बुझा जाइथिबा एक गभीर वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक सत्य। आसंतु आमे वर्तमान आगामी 10 दिन उपरे ध्यान देबा। एही मासरे ग्रह संरचना, राहुर भ्रमात्मक प्रभाव, शनिंकर वक्री दृष्टि एवं मंगलंकर तीव्र अग्निम प्रकृति को मिश्रण करी आपणक जीवन उपरे गुरुत्वपूर्ण चाप पकाइबाको स्थिर होइछि। एही चाप एते तीव्र हेबो जे एहा एपरे अनुभव होई पारे जेपरे आपणक जीवन रे सब किछि हठात अटकी जाइछि। थरे आपणक हाथ रे थिबा विषय गुड़िक हठात आपणक नियंत्रण बाहर को खसी जाई पारे। राहु आपणक मन रे द्वंद्व एवं अनिश्चिततार बीज बुणिबे। आपण भाभी पारती जे कौन घटुछि एवं काहेकि सब किछि जटिल हेउछि, जदिओ पृष्ठ रे जिनिस गुड़िक साधारण देखा जाई पारे। शनिकर वक्री चलन आपणक पूर्व कर्मर बोझ बढ़ाइब। अतीतरे निया जाइथिबा कार्यर परिणाम एबे आपणक सामना करि पारे। जेकोनोसी असंपूर्ण व्यवसाय, बकिया ऋण किंबा असमाप्त समस्यार उत्स होई पारे। मंगल ग्रहर अग्निशक्ति हठात क्रोध, विवाद, द्वंद्व एवं अप्रत्याशित घटना सृष्टि एक सामान्य कथा मध्य एक बड़ झड़े परिणत होई पारे। मु आपणको भयभीत करिबा पई एहा कहू नाही। विपद आसीबा पूर्वरु आपणको एक दृढ़ ढाल जोगाइबा जणे प्रकृत मार्गदर्शकर कर्तव्य, जहा आपणको आगामी कष्ट को सह्य करिबाको सक्षम करिबो। जेतेबेले आपण भलो भाबरे प्रस्तुत थिबे कोनोसी झड़ आपणको हलाई पारिबो नाही। तो एही आगामी 10 दिन आपणक जीवनर 3टी गुरुत्वपूर्ण दिग, आपणकर स्वास्थ्य, आपणकर आर्थिक एवं आपणकर संपर्क एक बड़ परीक्षा दे गति करिबो। आसंतु आमे आपणक स्वास्थ्य सहित आरंभ करिबा। आपण साधारणतः शक्ति रे परिपूर्ण जणे व्यक्ति।
सकाळ ठारू राति पर्यंत निरंतर अन्य मानकु साहाय्य करूछंती किंतु आगामी 10 दिन आपण हठात निजको शारीरिक एवं मानसिक थकापण रे भाराक्रांत पाई पारंती। पेट सह जड़ित समस्या जेपरिक गैस एसिडिटी किंबा पदहजमी किंबा एक दीर्घकालीन रोगर पुनरुत्थान आपण को कष्ट दे पारे। आपण स्नायु हाड़ एवं संधि जंत्रणा पिठी जंत्रणा मुंड बिंधा किंबा माइग्रेन मध्य अनुभव करि पारंती। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समस्या हेउची निद्रारे व्याघात। आपण अनुभव करि पारंती जेपरि आपणक मनरे एक चिंताधारा निरंतर चलीछि, एक अस्पष्ट अस्थिर भय जे किछि खराब घटी पारे ताहा आपणको आक्रांत करिवो। एहा राहुंकर प्रभाव जहा द्वंद्व चिंता निद्रा अभाव एवं मानसिक अशांति सृष्टि करे। आपण सारा दिन क्लांत अनुभव करिवे एवं कामरे ध्यान देई पारिबे नाही। आपण सामान्य कथारे चिड़चिड़ा होई पारंती एवं संध्यारे मध्य आराम पाई उद्दिष्ट समय आपणक मन अस्थिर रहिबो। जदि एही परिस्थिति जारी रही तेबे एहा आपणक समग्र परिवारर परिवेश को प्रभावित करि पारे। आपणक पिला माने किंबा पति पत्नी आपणक चिड़चिड़ा को भूल अर्थ करि पारंती जहा एक अनिच्छाकृत भाव प्रवण दूरता सृष्टि करि पारे। तेणु आपण आगामी 10 दिन आपणक शारीरिक एवं मानसिक सुस्थतार जत्न नेबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आर्थिक क्षेत्र रे मध्य आपण बड़ असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। आपण सर्वदा कठिन परिश्रम एवं सच्चोटता द्वारा आपणक टंका रोजगार करिसेंती। तथापि आगामी 10 दिन यह देखा जाई पारे जेपरि आयर रास्ता बंद हेउछि जेते बेले कि खर्चर पथ खोली जाउछि। आपण एपरि खर्चर सम्मुखीन होई पारंती जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले। पारिवारिक असुस्थता आईनगत मामला हठात पुराणा उपकरण भांगी जिबा किंबा एक अप्रत्याशित घटना जोगु टंका शीघ्र चली जाई पारे। जदि आपणको सद विश्वास रे काहाकु ऋण देइथिबा टंका फेरस्त पाई अपमान सहिबाकु पड़े तेबे सबुठारु बड़ दुख आसी पारे। आपणको परिशोध करिबा परिवर्ते लोक माने झगड़ा करि पारंती, बाहाना करि पारंती, अटकाई पारंती किंबा बुली पड़ी आपणको विरुद्ध रे अभियोग आनी पारंती। व्यवसाय रे शेष मुहूर्त रे एक निश्चित चुक्ति विफल होई पारे। चाकरी करुथुबा लोकंकु कार्य क्षेत्र रे लुचि रहितिबा प्रतिद्वंदी मानक सहित संघर्ष करिबाकु पड़ी पारे। सहकर्मी माने आपणक पछरे आपणक विरुद्ध रे कथा कहि पारंती एवं आपणक उपरिस्थ अधिकारीଙ୍କ मनକୁ विषाक्त करि पारंती। एहा आपणक मनोबल को दुर्बल करि पारे एवं काम प्रति आपणकर उत्साह को ह्रास करि पारे। आर्थिक चिंता एपरि वृद्धि पाई पारे जे आपण राति रे निद हराइबे एवं दिन सारा चिंतित रहिबे। संपर्क विषय जहाँ साधारणतः आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति। आगामी 10 दिन नकारात्मक ग्रह शक्ति आपणक घरोई वातावरण रे एक अद्भुत तिक्तता सृष्टि करि पारे। पति पत्नी मध्य छोट छोट समस्या बड़ विवाद रे परिणत होई पारे जहाँ संभाव्य भाव में पृथकीकरणर चिंताधारा सृष्टि करि पारे। आपण अनुभव करि पारंती जे आपणक साथी आपणक भावना को संपूर्ण भाव में बुझी पारु नाहंती। आपण जहा कुहंती ताहा भूल व्याख्या होई पारे। प्रत्येक मुहूर्त रे जुक्ति तर्क सृष्टि करि पारे। पैतृक संपत्ति किंबा अधिकार संबंधी छोट विवाद पाई भाई भौणी किंबा संपर्कियों सहित मतभेद सृष्टि होई पारे। जो माने पूर्वरु हस एवं सौहार्द बांटी थिले से माने एबे परस्पर सहित कथा हेबारु वंचित होई पारंती। आपणक निज पिला माने मध्य आपणक कथा को अणसुना करि पारंती, जिदखोर होई पारंती एवं आपणक परामर्श को अवमानना करि पारंती। ए सबु देखि आपण संपूर्ण निराश होई पारंती। आपणको एपरि अनुभव हेबो जेपरि आपणकर निजर बोली कहिबा पई दुनिया रे केही नाहंती। आपण भाबुथिबे जे आपणक समस्त प्रयास सत्वे यह आपणक सहित काहेकि घटुछि। तथापि बंधु माने यह बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे यह आपणक जोगु घटु नाही। यह आपणक प्रियजनक दोष नुहे, यह सब समय चक्र एवं ग्रह परिवर्तनर फलाफल जहाँ आपणक जीवन उपरे छाई पकाई थाए। जेतेबेले समय कठिन हुए जनकर विचार अंधकारमय होई पारे। तेणु भयभीत हुअन्तु नाही। आपणको एही समय को बहुत धैर्य शांत एवं बुझामणा सहित परिचालना करिबाकु पड़िबो।
ଏହି ସମୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ ବାହାର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତିକାର ସେୟାର କରିବି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମହାନ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତିରେ ମୂଳ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଭୀର ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଏହି ଉପଚାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ଯାହା ଚମତ୍କାର ଆଣିଥାଏ। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରତିକାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀର ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆର୍ଥିକ ବାଧା, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବ। ହଳଦୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହଳଦୀର ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସଫା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଯେପରିକି ହଳଦିଆ, ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା କମଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଶୁଦ୍ଧ ପାଉଡର ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ସଫା ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଘନ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟ ଏତେ ଘନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଶୁଖିବା ପରେ ପଡ଼ି ନ ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି, ରୋଗ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ଚାରିଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ପ୍ରତୀକ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଅବରୋଧ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ। ଏହିପରି ହଳଦୀର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଢାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେକୌଣସି ଦୂଷିତ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କେବଳ ଏକ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଆଭାକୁ ଏପରି ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିମ୍ବା ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ଗ୍ରହଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆଘାତ, ଯାନବାହନରୁ ପଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ପଦରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କ କପାଳ ଏବଂ ଗଳାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅସୀମ ନିର୍ଭରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ପାର ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ଡାଳିମ୍ବର ଡାଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କଲମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଧଳା କାଗଜରେ 3 ଥର ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଥିରେ ନା ଚମେଲି ତେଲ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରର ମିଶ୍ରଣରେ। ତାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ କରି ଫୋଲ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାଗଜଟିକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର
ପାଖରେ ଏହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଯାହା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଖରାପ ନଜର, ନକାରାତ୍ମକ କ୍ଲେଶ କିମ୍ବା କଳାଜାଦୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ଛୋଟ ତିଳକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଠିକ୍ ଉପରେ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗଦା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏପରି ମଧୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ମାସରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପରିଷ୍କାର କିମ୍ବା ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦେଖି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମନ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଶେଷଟି କୁକୁର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଶବ୍ଦହୀନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆସନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୁଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା, ଏକ ଚୁଲି ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଭା ହେବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ କିଏ କେବଳ ନିକଟତରତାର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛି। ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଶୁଭକାମନା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏହି ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଉପଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା ଆଣିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରିବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନେଇ ରଖିବେ।